4 দিন ধরে বাড়ি থেকে আচমকায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে মা। মায়ের খোঁজে অন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলে। জানা গিয়েছে বানারহাট থানার অন্তর্গত গেন্দাপাড়ার বড়া লাইনের বাসিন্দা মাইলি তামাং 4 দিন ধরে নিখোঁজ। পরিবার সূত্রে জানা যায় মাইলি জ্বালানির খোঁজে প্রতিনিয়ত বাড়ি থেকে বের হয়ে আশেপাশের এলাকায় যায়। 4 দিন আগে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা আশেপাশের এলাকায় খোঁজ চালিয়ে মাইলির খোঁজ পায়নি। পরবর্তীতে পরিবারের তরফে বানারহাট থানায় নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন মাইলির ছেলে পরেশ তামাং মায়ের খোঁজে ধূপগুড়ি আসেন। কোনোভাবে জানতে পারেন যে তার মাকে ধূপগুড়িতে দেখেছে কয়েকজন। তারপর ধূপগুড়ি বাজার মায়ের খোঁজ করলেও মাকে খুঁজে পাননি। পরেশ বলেন, আমি সেনাবাহিনীতে আছি। পরিবার থেকে ফোন করে জানায় মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর থেকে মায়ের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। মায়ের মানসিক অসুবিধা রয়েছে। কেউ মায়ের খোঁজ পেলে নির্দিষ্ট নম্বরে জানানোর আবেদন করেন তিনি। भैया बोलिए। मेरी माँ 8 तारीख से बुधवार को तकरीबन शाम से गायब हुआ है, मतलब मिली ही नहीं है। हम उनको ढूंढ रहे हैं। कैसे गायब हुआ है? कैसे गायब हुआ? ऐसे कि रोज़ाना वो मतलब जंगल वंगल जाती थी, लकड़ी ले आती थी, समथिंग वो कंटिन्यू करती थी, बट उस दिन वो आई नहीं। तो घर वाले ने मुझे एक्चुअली डिले बताया। मैं ड्यूटी करता हूँ, सर्विंग करता हूँ आर्मी में, तो मैं अभी रिसेंटली आउट ऑफ हूँ स्टेट से, बंगाल से। तो उन्होंने बाद में बताया 9 तारीख को कि आप माँ मिल नहीं रहा है। तो तब से अब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये लेके अभी मुझे पता चला कि कालीहटा में मिला हुआ है। तो कालीहटा से मुझे पता चला कि धूपगढ़ी की ओर गई हुई है। तो मैं ढूंढते ढूंढते आपके पास यहाँ आया। कहाँ है आपका घर? मेरा घर है गेंद्रापाड़ा बड़ा लाइन। घर का नंबर है 287। मोबाइल नंबर है 6280668554। अभी तक मैंने थाना में क्या FIR किया है? थाना में FIR किया हुआ है, बानाहाट में किया हुआ है। बानाहाट वालों ने अफसर से बात किया कि उन्होंने कहा कि ईमेल कर दिया, पूरा सर्कुलेट किया हुआ है। बट जहाँ तक लगा कि यहाँ पूछा धूपगढ़ी थाने में, तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परेश तामांग है। और माँ का नाम? माइली तामांग है। লাইফলাইন ডায়াগনস্টিক সেন্টার এখানে রক্ত পরীক্ষা, ডিজিটাল ECG, ডিজিটাল এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি ও ফেটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়। এছাড়াও বাড়ি থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। আমাদের ঠিকানা ধূপগুড়ি ডাউকিমারি রোড, নেতাজি পাড়া, বন্ধন ব্যাংকের পাশে। আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9800785475 অথবা 7908922275 এই নম্বরে।